mga kalakwatsera, 5:04 in the morning. Naata sa Martins Food House, tapat lang ni sa North Bus Terminal. Kanang magbiyahe padong sa norte or naabot gikan sa norte. Diri mo pamahaw sa lamian, barato, bagong luto, labi na sa pamahaw ha, Martins Food House. Pwede gihapon lunch and dinner. Kay daghan man kaayo ang volume na ilang giluto for you. Ang ako gyud na experience, kanay personal experience na ko ha. Presko kayo lang pagkaon, unya very affordable, unya ma-entertain gid mo pag-aayo sa mga ga-serve dire, sa nagaluto o mismo sa tag-iya. Martins Food House, ayaw kalimot, pamahaw, paniudto o panihapon. They will provide you with the very sumptuous, typical Cebuano cuisine. Martins Food House. Mayong biara o, karon Domingo. Mao ni mga pagkaon nila diri sa Martins Food House. Ug naapod sa gamay pa ni, imagine ha, batod pa kang sir, gamay pa daw. Samot na ni Sir. Good morning sir. Unsa ning sabaw nato sir? Ulo ni sa tinula. Unsang isda? Dugso. Take note ha, alas 5 pa lang ni sa buntag, dagan na kay sila mga pagkaon. Okay? Martins Food House. Sir, sige sir. Sige, thank you very much. Nasad sila yung mga fry ng mga pagkaon. Okay? Mao na siya ang North Bus Terminal, Martins Food House. Diri ni siya. Pamahaw ta, lamian, affordable, ug bag-ong luto. Martins Food House. Maing buntag. Mayong buntag nimo, Mami. Mamita lakwat sir. Mamita lakwat sir, no? Popular kayo nga. Nakita ka nga nag-jogging ka ng buntaga. Kumusta man imo ang kabuntagon, sir? I lindot yun. Every day is a blessing para sa kuha. When God is with you, every day is a beautiful day, especially sa Cebu City. Karon is Father's Day. Oh, sa amahan. okay, oo. Kasi na doon nagkahigayunan nga makapaambit o greetings sa imong Message. amahan. Oh. Okay. I lost my father in 1997. That was quite a long time ago. Pero kung unsa man ko karon, I owe it from my father. Though, it was not really a very healthy relationship because my father was a military officer. And unfortunately, or fortunately perhaps, depende sa pagtanaw niyo, I am gay. So maglisod ang ako papa. But eventually, before he passed on, we both reconciled. Ang ako message sa mga father, especially I'll focus on the LGBTQI community because we are celebrating the Pride Month. If in case, naamoy anak na dili siya molde sa inyong pagtuo kung unsang klase na gender choice ang inyong anak, please, ayaw in taon yung pasakiti, corporal punishment, because in my time, murag normalize na to ang physical harm. But today, dili na pwede kay child abuse. But anyway, sa mga fathers, be a good role models. No? You demand us to follow you. But then, you first become a good role model para ang mga anak na ay gitawag na moral ascendancy. When I say moral ascendancy, na sila i-follow na molde para maging maayos at sila. You are supposed to be ang haligi ng tahanan. But nowadays, it's both parents working. Pero father, as a father, you need to wear your pants. Meaning to say, magtrabaho mo para sa responsibilidad ninyo sa iyong pamilya. Happy Father's Day to all fathers and to the lesbian community who act like fathers to their adopted children or nieces and nephew. For you, Happy Father's Day too. If mo hang amahan karon or nga man italiwan sa laing kalibutan. Oh, he sa passed imong on mensahe 1997. Sa papa na ko, thank you for allowing me to use your family name. Salamat kayo because of that, because of the discipline, at the same time, abuses that I have experienced. I became a very strong person with a gender choice na. Okay? At the same time, whatever achievement I have now, I owe it from you, Papa. In heaven, celebrate Father's Day
with my mama, the greatest love of my life, with my only young brother, Bongbong, kasi patay na ako, mama, papa, and younger brother, and of course to your siblings. Salamat, utang kabubuton nako kung unsa man ko karon sa imo, papa. Enjoy in heaven. Okay. And privileged to have met one of the correspondent of Bombo Radio. Tune in kamo sa Bombo Radio for informative, insightful, relevant issues nga ilang gina-discuss on a daily basis. Ibalik nato ang ato habit to listen to radio. Radio na anak, no? Radio and Facebook. And radio and Facebook. Can I have your name again? Rocky Lavares, supporter sa Bombo. Okay. It's so nice to have met you, Thank you. and Thank you so privileged and honored for this interview. Permission to pose ni Rocky, ha? Sige, thank you. I was not even aware nga today is Father's Day. So, kung wala pa sa Bombo Radio nga interview gani ha, di ko ma-reminded nga today is Father's Day, and I'm so happy to greet all of you, especially the fathers and the members of the lesbian community who can be fathers to their adopted children, nieces, nephews. Happy Father's Day too. Unya, nangaon ko diri sa Martans Food House. No, nibalik ko pag mubalik gani ko sa usa nga kan-anan, meaning to say lamian ko Martans Food House. Ang location ani is very strategic, fronting bus rapid transit kaning padulong sa north, just beside I'm sorry, corrected. Padung sa south di ay, sa bus rapid transit southbound, okay? Dool na ni tapad na ni sa South Bus Terminal. Ang ako gi-request for breakfast, dugso nga tinula, oh. There. Dugso nga tinula, dako kayo ulo, and pure nanukos according to ma'am. Pure nanukos. Pamahaw ni nato as we celebrate Father's Day today. Good morning and happy Father's Day to all the father in the world. Be a responsible father. Be a good role model to your children. Take that moral ascendancy para ang mga anak ninyo maging matino. But you need to be matino first as a father. Kagrabe sa kadako sa ulo ng dugso nga isda. No? There is a Martans Food House. Wow. Okay. Morning pamahon na. No rice. Kanilang. Dako kayo. At least di ta mahadlok mo kaon ani kay isda man. Kain sabaw. Ako nigi pa-reserve gani. I came here sayo man gulis sila maable kay dool naman tapad na ni siya sa South Bus Terminal. So while jogging ko, ako nagpa-reserve. Ayo. Kaya? Lami kaon o tinula na isda. Pagkaibaw mo nga ang isda labas pa.
Kaya bitong iyang unod. Tamis pa. Bang. Ang sabaw, manikad. Daming sili. Sarap ng sabaw. Gigutom gid ko. Siyempre, maumagid na siya basta mag-intermittent fasting pa, no? Ang last meal na ako gahapon is 1 o'clock in the afternoon. Yan. Karon, this is my first meal since gahapon nga 1 o'clock in the afternoon. Mana sa ako, importante kaayo ang pamahaw. Wow. Wala mo ka nanupos. Ha? Better. Up. Funny kayo. Well, the vlog ta. Daghan ka yung gatanaw sa tubangan. Pero, gora gyapon gora. Ako, mas komportable kumukaon na magkinamot. Para feel good na ako ang ako ginakaon. Of course. You need to wash your hands. There is a Martin's Food House just beside South Bus Terminal. Good morning. Daghan na kaayo kong mga kananan nga na vlog diri sa Cebu City, ha. Pero diri sa Martin's Food House ang nabantayan ako, sila gid ang may pinakadako nga serving. Pinakadako gid ang ilang serving. Now, giunsa ni pagluto sa nukos day? Gisado. Nukos na sa ta. Pure ni siya nga nukos. Matod pa kang ma'am. Ako kayong ilang serving. And, dilawan na to. Kaya maumagin ang paborito na ako, nukos. Wow. Wala. Tamis. Morning. Bahala na magkamuritsing. Basta lami atong gikaon. Basta gani. Love us pa. No?
dili kinahanglan daghan mga lamas ang ibutang. Tamis. Tamis siya. Daghan kaayo. Sorry. Sa mga pustiso ang ipon. First taan kay umok. Order lang ko og half na rice. Lami manggod kayo. Lami kayo sa sabaw. Nasa sila yung sinugbang alukos, no? Panggiluto pa. Mas maayo mukaon tagnukos. Breakfast aron ma-digest, not in the evening. No? Aron ma-digest good sa ato stomach na. Tamis. Ani mo diri sa Martin's Food House. Usta ni nga kananan nga. Ma-amaze gid ko nga. Daghan kayo sila tinaksan sa ilang mga food. Nagkamuritsing na ba? I love it. Kinahanglan ko mukaon ta. I-enjoy na to ang experience. Huh? Because ang pagkaon is a celebration. Muna ang praying, no? Waabot ang panahon nga tanang Filipino gakaon para dili mabuhi lang ka na adlaw. Gakaon sila, pasalamat sa Ginoo, gi-celebrate nila ang pagkaon with their family. Kaysa kalisod sa panahon karon, majority of the Filipinos, mukaon sila para makalabang lang sila karong adlaw. Wala na sila pakialam sa mga nutritional values sa ilang gikaon. Basta masudlan lang ang ilang tiyan tungod sa kalisod sa panahon. Sana moabot ang panahon. So meanwhile, magkugi, magtrabaho. Because food is one of the basic needs of a human being. No. Diri mo pamahaw sa Martin's Food House. Na-amaze me kung dagko kay sila, daghan kay sila serving sa ilang mga sudan. Thumbs up!